Wala? Sir. Pag-usapan nyo yan, sir. Pag-usapan nyo. Tikit agad. Grabe naman si sir. Pag-usapan yung dalawa yan. Sunday morning naman yun eh. Baka pwede pag-usapan nyo. Tikit agad ah. Lupit mo, sir ah. Mali kung mali. Tama kung tama. Baka pwede nyo pag-usapan niya. Kawawa naman yung rider. Hala. Hala, hala. Grabe. Tikit agad. Wala talagang pakipakiusap, oh. Lupit mo, sir. Umaga naman, kawawa naman ng rider. Papahinga. Baka pwede nyo pag-usapan yan. Uy, sir. Yan ang pulis. Walang pakipakiusap. Let's po. Pulis, pulis, pulis. Grabe ka, sir. Hindi nyo naman pag-usapan yun eh. Kawawa yung rider eh. Talagang kinikitan eh. Oh. Idol, anong ginagawa mo dyan? Uy. Nanonood ka dyan ah. Mamaritis ka dyan, idol ah. Grabe, kinikitan talaga. Walang pakipakiusap. Talagang tinuluyan si kuya, oh. Kawawa naman yung rider. Ang lupit mo, sir. Pero ganun talagang pulis. Pulis, pulis. Grabe. Walang pakipakiusap. Pag sinabi mong batas, batas. Ang galing mo, sir. Pero pag nakarami ka niya, ano kayang congrats. Pag nakarami kang huli, congrats. Congrats, sir. Pag marami kang huli, congrats. Sigurado, sigurado.